और हुगली के आरामबाग पारुल मिलन मंच की पूजा पंडाल में कमार पुरुकुर के महाराज स्वामी लोकतानंद महाराज की उपस्थिति हुई। मां दुर्गा की मूर्ति का स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का पूजा स्वामी श्री लोकतानंद महाराज द्वारा संपन्न किया गया। तो वहीं सुबह से ही पारुल मिलन मंच के रथ तोला में जनता की काफी भीड़ उमड़ी। लोगों में काफी उत्साह देखा गया। कमरा पुरकुल के स्वामी लोकतानंद ने अपने हाथों से गरीब असहाय लोगों में वस्त्र वितरण किया और इस अवसर पर उनका कहना था कि हर मनुष्य में भगवान बसते हैं और इंसान की सेवा करना ही भगवान की पूजा होती है। আমাদের যে দুর্গা পূজার শুভ সূচনা হয়ে গেল। এই কটি দিন যেন আমাদের খুব সুন্দর করে কাটে, সবাই যেন আমরা মিলিতভাবে মিলন মঞ্চে সবাই এসে যেন মিলিত হতে পারি, একসঙ্গে আমরা থাকতে পারি, মিলেমিশে থাকতে পারি, সবাই শান্তিতে আনন্দে থাকতে পারি। এটাই আমি সবার কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। সবাই মিলে আসুন, এখানে মিলেমিশে থাকুন, উৎসব করুন, আনন্দ করুন। এটাই আমার আজ বক্তব্য। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। দুর্গা পুজো এবং এটা জাতি ধর্ম সবাইকে নিয়ে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি আর একসঙ্গে আমরা নিজের বাংলার সম্প্রীতি আর নিজের মধ্যে থাকা একটা মেসেজ আমরা সবসময় চাই আমাদের